बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन गिरामी और अज़ीज़ान बावक़ार, आज की ये नशिस्त, इजलास और सेशन उर्दू की असल, साख्त और बाफ के लिए ख़ास है। उर्दू की असल यानी एटिमोलॉजी दो लफ्ज़ों की बयान की जाएगी इंशाअल्लाह। एक तो लफ्ज़ आइन जिसके माना कानून के हैं, जिसके माना असासी दस्तूर के हैं, जिसको हिंदी में विधि कहते हैं, संविधान कहते हैं, और अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लॉ कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। तो उसके लिए उर्दू में लफ्ज़ है आइन। आइन की एटिमोलॉजी क्या है? ये लफ्ज़ एक है या चंद अल्फाज का मजमुआ है, चंद अल्फाज से मिलकर बना है? और इसकी साख्त में कितने लफ्ज़ हैं जिनसे इसकी तरकीब हुई है? तो दरअसल इसके सिलेबल, इसके पार्ट्स जो हैं, तीन हैं। आ ई नेस्त। कल जो हमने एटिमोलॉजी बयान की थी आइना की, तकरीबन उसी तरह इसकी भी एटिमोलॉजी और असल है। आ वो आवाज़ें जिसको सिंगर, गवैया और एक नगमा सरा होने वाला शख्स पहले निकालता है अपनी आवाज़ को साफ़ करने के लिए। तो म्यूज़िक वोकल जो होती है, वो आवाज़ जो है आ कहलाती है। ज़ाहिर है कि इस आ के कोई माना नहीं, मुबहम लफ्ज़ है, मुहम्मल लफ्ज़ है, कोई माना नहीं है। और इस तरीके से ई हमारे उर्दू में भी बोला जाता है, वो आ ई कर रहा था, मतलब ये है कि बेमाना गुफ्तगू कर रहा था। तो मालूम हुआ कि आ ई इन दोनों के कोई माना नहीं है। और तीसरा लफ्ज़ है नेस्त। नेस्त का फ़कत नून ले लिया है, और अस्त, ने अस्त यानी नहीं है, नहीं है। नेस्त का तर्जुमा है नहीं है, तो अस्त हटाकर फ़कत नून ले लिया गया है नफ़ी के माना अदा करने के लिए। मतलब आ ई नहीं है, यानी गैर माकूल बात, गैर मौजू बात, मुबहम बात और कन्फ्यूज़ स्टेट यहाँ नहीं है। बल्कि कानून के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी निखार होता है। यहाँ जो है गैर माकूल बातें नहीं चलती, यहाँ जो है बनावट नहीं चलती, हीला तराशियाँ नहीं चलती, हीला गरी नहीं चलती, लैम एक्सक्यूज़, उज़रहाए लंग नहीं पेश किए जाते, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ़ किया जाता है। कानून उसका नाम है। तो कानून की नज़र में मुकम्मल तौर पर जो है ना, वो हक़ाइक़ सामने लाए जाते हैं जिनके अंदर कोई शुबा नहीं होता, गुबार नहीं होता। और गुबार और शुबा जो होता है उन्हें जो है दलाइल से, अक़ली दलाइल से बिल्कुल साफ़ किया जाता है। इस तरह साफ़ किया जाता है जैसे कि आईने के अंदर और शीशे के अंदर इंसान की तस्वीर झलकती है, या किसी भी चीज़ की हकीकत का अक्स आता है। उसमें जैसी वो चीज़ होती है हकीकत, वैसा ही आईना उसको दिखाता है। इसी तरीके से कानून की नज़र में जो है ना, मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ सामने आते हैं। वहाँ जो है ना मुहम्मल बात, मुबहम बात, अक़ल के ख़िलाफ़ बात नहीं चलती। अगर वो कानून है और कानून जो है पर अमल है, तो हाँ, कानून पर अगर अमल ना हो, जैसे कहते हैं अंधा कानून, तो बात ही अलग है। फिर तो वहाँ सब कुछ चलता है, सब कुछ रवा होता है। तो मतलब ये हुआ कि आ ई नेस्त, आइन का जो है वो एटिमोलॉजी और असल जो है वो ये है। आ नहीं, वहाँ ई नहीं, कुछ भी नहीं। यानी असल और खरी बात जो है, और हक़ की बात, सच्ची बात जो है,
وہ قانون کی نظر میں پیش ہوتی ہے اور قانون اس کے مطابق جو ہے نا عمل کرتا ہے، قانون اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ہے جناب آئین کی، جس کے معنی کنسٹیٹیوشن اور قانون کے ہے، اس کی ایٹیمولوجی۔ اب ہم لفظ آئین نامہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آئین نامہ کا مطلب ہوتا ہے مینول آف رول اینڈ ریگولیشن۔ اسی طریقے سے نوشتہ قانون، نوشتہ آئین، نوشتہ آئین کا مطلب ہوتا ہے ریٹن کنسٹیٹیوشن، اور اسی طریقے سے غیر نوشتہ آئین، ان ریٹن کنسٹیٹیوشن۔ تو یہ معنی ہوتے ہیں۔ اور آئینی یعنی یہ چیز آئینی ہے یا بے آئینی ہے، تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے جس کو آج کل کے لوگ استعمال نہیں کرتے اور تقریباً متروک ہو چکا ہے، لوگ استعمال نہیں کرتے، آئیں بائیں شائیں۔ کہتے ہیں فلاں آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا۔ آئیں بائیں شائیں کا مطلب ہوتا ہے بیہودہ گفتگو، بے معنی گفتگو، احمقانہ بات چیت اور بے معنی بات چیت، جسے ہم irrelevant ٹاک کہہ سکتے ہیں، یا سلی ٹاک یعنی بیہودہ بکواس، بیہودہ گفتگو جو ہے اسے آئیں بائیں شائیں کہتے ہیں۔ تو آئیں یہاں بھی دو لفظ ہیں، آئیں، اسی طریقے سے بائیں میں بھی با ساتھ کے معنی دینے کے لیے ہے، اور آئیں یہاں بھی وہ اسی طرح لفظ ہے، اور شائیں میں بھی گویا جو ہے نا شین کا اضافہ ہو گیا ہے، وہی لفظ دہرایا گیا ہے، شین ہے اور آئیں ہے، شائیں۔ آئیں بائیں شائیں کے معنی ہوتے ہیں irrelevant بات، جس کے کوئی معنی نہیں، جس کا کوئی مفہوم نہیں، غیر معقول اور بیہودہ بات کو جو ہے نا وہ آئیں بائیں شائیں کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اردو کا دامن لوگ جو ہے سمیٹ رہے ہیں، اور اس کا اردو کا دامن سمٹتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی حماقت سے اور نادانی سے بلا وجہ انگریزی الفاظ کی ٹھونٹ ٹھانس کرتے ہیں، جبکہ وہ مفہوم جو ہمیں ادا کرنا ہے اس کے لیے بے شمار اردو کے اندر ذخیرہ موجود ہے ادا کرنے کے لیے۔ تو صحت مند اردو بولنے کی کوشش کریں، آپ حضرات سے درخواست ہے، اس میں انگریزی الفاظ کی آمیزش نہ ہو۔ اگر آپ کا مخاطب یا سامع اردو نہیں سمجھ پا رہا ہے صحیح تو ہاں انڈر بریکٹ یعنی بین القوسین لکھ دیں، یا ایک مترادف سینونیمس ورڈ، مترادف لفظ اس کا جو ہے نا اردو بولنے کے بعد استعمال کریں انگریزی کا، تاکہ جب کبھی وہ، اور اس کو بارہا کریں، اس کی تکرار کریں، اور جب تکرار کریں گے، بارہا بولیں گے، تو پھر وہی صحیح اردو لفظ سامع کے مخاطب کے ذہن میں رچ بس جائے گا اور وہ آسانی سے اردو سمجھنے لگے گا۔ ورنہ جو ہے نا اردو کا دامن روزانہ سمٹتا جا رہا ہے اور تنگ ہوتا جا رہا ہے، لہذا اردو کا دامن اگر آپ تنگ کریں گے تو آپ کی تہذیب تنگ ہو جائے گی، اور تہذیب آپ کی جو ہے مردہ ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے۔ کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ دے اور ہم جو ہے اردو کے قدردان بنیں۔ السلام علیکم۔